Huhulihin na natin guys yung mga babaeng breeder. Mag-inject na tayo. Yan guys yung ating breeder. Yan, nakapahinga na yan guys. Mag-inject na tayo. Ito na guys. 10 piraso to guys. Yung gagamitin natin guys ay PG. Ito yung PG guys oh. Kung nakikita nyo guys yung mga parang butil, PG po yan. O pituitary gland. 10 breeder na babae, 5 pirasong pituitary gland o PG. Ito guys, 2 piraso. 2 piraso yan guys. Ito guys, yung 5 piraso. Sa pagdurog, kamayin lang natin to guys. Ganito lang guys. Yan, kamayin nyo lang. Yan, ganun lang guys. Durog-durogin nyo lang. Nawala na guys. Siyempre lagyan natin ng sodium chloride guys. Ganun lang guys. So guys, pang 10. Pabalik-balik nyo lang guys. Ganun lang guys. Yan, ganun nyo lang guys ha. Pabalik-balik nyo hanggang bumula. Ito na guys, magturok na tayo ng PG. Sa pagturok guys, dito lang kayo banda magturok guys. Tested ko na po dito guys. Dito banda. Dito, mula dito hanggang dito. Pero mas maganda dito guys. Ganun lang guys. Tapos ganun yun guys. Yan. Ano yan? Pang 10 to guys ha. Yan. Ganun lang guys. Yan. Ito na guys yung na-injectan natin. Bukas ng alas 5 ng umaga, stripping tayo guys. Oras ngayon ay alas 5 ng hapon. At so yun lang guys. Abangan nyo na lang bukas guys, stripping tayo. So yun guys, ngayon ay alas 5 na ng umaga. Kunin na natin yung ininjectan natin kahapon. Ito na sila guys. Yan. Oh, parang puputok na yung ano nila guys. Apat na piraso lang guys muna yung kunin natin. Mamaya na yan yung anim na piraso. Kumuha muna tayo ng
tistis ng lalaki gamit yung gunting. Sa pagkuha guys, ganito lang guys. Pitin nyo lang dito guys ha. Ito guys ha, yung tistis ha. Pag bukas mo, lalabas yan agad, makikita nyo yan. Mamaya yung PG naman yung kunin natin. Ito yung pinakamagandang tistis guys oh. Parang gatas. Ito na guys yung tistis lahat guys. Stripping na tayo ng babaeng hito. Siyempre dapat dalawa kayo guys para hindi mahirap. Malabas na guys oh. Pag stripping nyo guys, dahan-dahan lang. Yan. Ganun lang guys. Pakagandang kulay ng itlog ng babae yan guys. Okay na yan guys. Pangalawa guys. Yan. Ito na guys yung itlog ng 3 piraso. Hindi yon lumabas yung isa eh. Sa paghalo guys ng tistis. Ganito lang guys. Nagpalit tayo ng gupit guys. Ganito lang maghalo guys. Tsaka imikas-mikas nyo lang guys. Tsaka ilagay guys. Halo-halo nyo lang guys. At lagyan ng sodium chloride guys. Ilagay na natin sa hatching net natin guys. Kung nagtataka kayo guys, trapalatsiri lang yung gamit natin guys. Tested ko na po to guys, na papisa po dito yung ito natin. Sa paglagay guys, ganito lang. Dapat may hatching net ha. At so yan lang guys, yan yung mga itlog nila guys, ng 3 piraso. Yung isang box guys, same process na naman yan. Yun yung gawin namin. Update ko kayo bukas kung mapisa to. 24 hours bukas to malalaman ng alas 5. So yan lang guys.